जय जगन्नाथ। आज आम बनाया जाऊँ पुरी रे हेबा भोग जगन्नाथ ठारे भोग लगुथिया एटा प्रसिद्ध मिठाटा जगन्नाथ ठारे भोग लगुच भोग आज आम एक खजाटा को तैयारी करिबा। चलतु स्टार्ट करिबा। मु गोटे कप मैदा नहीं से मैदारे टिके ऑयल पकईकरी मुझे भल भाव घाटिली। तापरे मु लुण टिके आ बेकिंग सोडा आ बेकिंग पाउडर टिके पकईकरी मु भल भाव से घाटिली। तापरे मु पानी जिंदे आम अटा चकुड़चे सेमिति अटा चकुड़िया पूरा स्मूथ करिया। जेटा पूरा पूरी स्मूथ है पर्यंत पूरा अटाटा जिंदे चकुड़ियार नियम सेंदी चकुड़ुआ सेटा को आम घंटाटी मु रेस्ट करिया छाड़ली। तापरे मु से बेटरटा को टिके तेल रे मैदा टिके पकईरी गोलीरी बाहर साइड रे रखीदेली। देखंतु मु एहीपरि करुच्ची मते फॉलो करंतु। मु जेमिति करछि सेमिति का करिए। तापरे जो रोटी आमे जेमिति करचंदी सेमिति का रोटी मु तैयारी करली। गुटे गुटे रोटी मु तैयारी करली। आपन तो रोटी भल भाव आसुथो सेही रोटी सेही प्रकार रोटी का भल भाव करिए। मु जाइथिली पूरी रे मु एक मिठाटा आमर आंके जाइरी सबुदिने संक्रांति प्रति मासरे संक्रांति जाउचंदी। संक्रांति रो ए मिठाटा खजाटा धरी आमर इयाडे पूरी खजा कहउचंदी नले फेणी भी हेले कुआ जाए खजाटा को। सबुदिने आनिबे मु केमिति कराउची एली मु केबे करी होउथुली से मोर होउ नथुला टाइम होउ नथुला। एबे मु आम बाबार डेथ हेलारु पूरी जाइथिली। से पूरी रे मुझा जनर देखिली आउ जनर मिठाई वालार आसिरी आउ थे देखिली इन्दी 3 दिन आम रहीलु। ए मिठाटा मु तांकनर का पाखे जाइरी अटाटा केमिति चकुड़चंदी का पाखे जाइरी रुटीटा एटा किंदी भी सेपटा आणुचंदी मु एई प्रकार देखी देखी आसिरी घरे ट्राए कली। मोर भी ट्राए कलुरु फास्ट टाइम रे का मोर भल्लारे हेला। एहीपरि चेष्टा करंतु निश्चय हबो। तापर मु गोटे रोटी जिंदी 4टा रोटी बेलिली गोटे रोटी उपरे गोटे रोटी से बेटरटा देइगिरी आमे तो तेल आउ से मैदा तो गोली थिले से ऊपर ऊपर बेटरटा देइरी ता ऊपर ऊपर गोटे गोटे रोटी पकईगिरी आमे 4टा जाक रोटी रखिथिले। आपण चाहिए 5-6टा भी रोटी रखी पारिए। आमर कौन जे 4टा रोटी हेले टिके मोटा आसियो ताठू अधिक हेले मोटा टिके 4-5टा रोटी रखिले भी हबो। ताठू 6टा रखिपारे सीना 6 रु अधिक रखिपारे निली मते से लोकटा कहिथिला। सेते मु सेमिति मु 4टा रोटी कली कहीं ना मु प्रथम थर करछि सेते मोर हबो ना नहीं हेली मु टिके डर जाइथिली। 4टा रोटी कली एहीपरि रोल भी मु ता ऊपर कली। मु ता पाखरे प्राय अध घंटाटी लाखे मु डेली ता कनु देखियार से माने केमिति करचंदी कोन करचंदी एली मु देखिगिरी एही प्रकार कली। मु केबुडू चाहूली करी एली मात्र करि पार नथुली। एबे कोन जे मु कुकिंग शो कलाठू मु जोठी मु जीबी सेडे मु देखुची आउ देखिरी आसीरी घरे तैयारी करछु। मते भी किछि आसु नथुला एबे सब देखी देखी का मु करछि। एही परी मु शेप करली रोल कर दो साइड साइड रे दीडा काटी दो तापरे आमे सेही परी मु 4-5टा खंड करली। देखंतु एही परी हबो। तापरे मु सेडा को एमिति प्रकार करी मु बेलिली। एही परी करंतु तापरे हबो आमर। आपण तो देखी थी ना पूर खजा भी हेले से साइज आसुनी कोड़ा मोटा होची तो कोड़ा पतला होची। एहीपरि आमे तो फास्ट टाइम करचु आमे तो एते एते भी आमे करि पारियानी। घरे जहाँ जेती खाइबा कथा सेती आमे करिगिरी घरे करि पारिबा। से मु ट्राए कली आमर हबो ना नहीं एली मु थिली किंतु हेइला। तापरे मु सेटा को छाणिया को बसेइबी आउ चीनी सिरा मु आगुरु प्रस्तुत करदेली। चीनी सिरा कला परे मु से मिठाटा तो करथिली सेटा मु एबे छाणीबी। देखंतु छाणिए मात्र स्लो रे करिगिरी स्लो जाल देइगिरी छाणिए ब्राउन कलर आसिला पर्यंत। स्लो रे कले कौन ना आमे जदि जाल दे देबा सेटा पूरा रोस्ट होइजियो किछि भल लागियोनी। आ स्लो जदि हबो मतलब मैदाटा ना सेतिबे टिके भीतरटा हेले सेटा समान हबो। एही परि भाबे मु 4टा जाक भलारे छाण देली।
तापर तो मु चीनी सिराड़ा करथिली टिके ठंडा हला परे मु चीनी सिराड़ा सब दीटा लाखे गोटे गोटे लाखे मु रखिकी सेटा छाणली। मुझे चीनी सिरा 5 मिनिट सेटा रखीदेली 5 मिनिट छाड़देली। तापर मु गोटे प्लेटा को काढ़ली। आम घरे तो पिलाने मिठा खाइयार से मु करू करू आम घरे सरीगला 10 मिनिट भी लगिलानी। आमर सबू 4 जन आमर अच्छु गोटे गोटे खाईदेलु आमर सरीगला। मु आउ थे पिलाने कहले मम्मी आउ थे केतल कर हो मु कहली हो केतल टाइम मिलले करिया एबे तो गुरुवार से आउ किछि तो एबे करिया को समय होनी धुआ पोछारे जा टाइम पलाउची से मु आउ किछि करि पारनी सब छोट छोट जिनिस करिगिरी वीडियो छाड़ुची लॉन्ग। आपण माने तो गृहिणी जदि होइथिबे मोर वीडियोटी देखिथिए केमिति गुरुवार पूजा पालन करछन्ती मो कमेंट रे लिखिगिरी छाड़न्तु। देखंतु मोर हेबे हेइला मिठा एहीपरि मिठा करंतु। पूरी रो मु खजा गोटे गोटे सब्सक्राइब करंतु लाइक कमेंट द्वारा जनातु जे केमिति खीरीटा लागिला। चलंतु मोर खीरी
एबे हेबाकू गलानी तापर मु मिल्क मेड टाकू पकेबी। समय लगुच चाउल खीरीटा किंतु टिके आमे टिके अधा छेचा टिके जदी कर दैथिया ग्राइंडिंग करदेबा बेले आमर जल्दी भी हेजियो। आ प्रेसर रे बसेआगु आमर चाउल खीरी बेले प्रेसर रे बसेबा ए सबू टेंशन थाउची। देखु मो चैनल टाऊ मोर जय जगन्नाथ समस्त को आपण मैंने समस्ते भलरे थिबे बेली मोर तो आशा। आज मु राखी पूर्णमी पाई स्पेशल सहज उपाय काकरा धरी आसीची। देखंतु मु करई प्रथमे पानी बसैली तापर मु पान मुहुरी लूण पानी फुटिला परे मु सेथिरे गुड़ ऐड करली। गुड़ भलारे मेल्ट हैला परे से पानी फुटिला पर्यंत जगिबे। पानी फुटिला परे मु ताइरे गोटे ग्लास अटा पकेली। मु 2 ग्लास पानी नैथिली। स्लो रे बसई देबे जमा भी घांटीएनी छाड़ दे कवर पकेगिरी। तापर 5-10 मिनिट हैला परे सेटा मिसी जाइथियो। तापर घांटिया आमे ठंडा करिया पई गोटे प्लेट रे काट देबा। तापरे मु तेल पकेगिरी अटा चकुड़ला परे सेडा को स्मूथ रे पूरा भलारे सेडा को चकुड़ली। गरम थिबा जोगु मु पानी टिके तारे हाथ ही चकुड़ली। देखंतु सहज उपाय रे मु केमिति करछि। मते भी ए जाक सब किछि आसु नथुला किंतु मु चेष्टा करली ए जाक मोर सहज उपाय रे मु करिया पई। काकरा मोर केबे भी हो नथुला। जेबे आमर फेस्टिवल आसियो मोर जाका काकरा गढ़िया को बसियो आ मु छाणिया को बसी। देखंतु एबे पूरा सॉफ्ट हेला। आमे अट्टा जेमिति चकुड़चे सेमिति एका अट्टा गोला परे सेडा को गोला गोला काढीरी रखिया। देखंतु मु सब जाक गुळा कर देली। तापर मु बेलना रे सेडे भी ऑयल लगेगिरी मु करली। देखंतु एबे भी हेले मोर शेपटा ठीक से होनी। मु देखैली किन देखंतु। तापर मु आउट करली। देखंतु किन कड़े करची मजा भी नियंतु मु किन करूची ग्लास रे। तापर मु सेडो कट करली। मु ए टाइप करची ग्लास रे सब जाक कट करली। सब जाक हेला पोरे देखंतु मोर हेयला हेला परे तेल करई बसैली। गोटे गोटे करिगिरी तारे छाणली। फुलिला भी रेड भी हेले आसिला। जोड़ा भी हेले किछि आरे सेप को किछि दरकार नहीं। आमर जदि गुड़ चीनी जदि समान प्रकार जंतुंडा जदि ठीक हेथियो सब प्रकार पिठा टेस्ट आसीबो। आरे सेप को किछि आमे दरकार नहीं। आपण आने भाबुथि गोल मु सेप दरकार नहीं गोल कोन मैं करची। खाइया तो सुंदर दुसिले तो खाई परिया ना सेति मु सेडा को से प्रकार कट करली। जय जगन्नाथ। वीडियोटी लास्ट पर्यंत देखंतु स्किप करंतु नहीं। विभिन्न प्रकार पर्वपर्वाणी एथर आसिलाणी। आमे कौन हेले पिठापଣା करचंदु सेथि मध्यरु लड्डू तो समस्त घरे करा होची मार्केट रु भी अणा होची। आमे घरे बनैबा देख मु इजी मेथड रे मोतीचूर लड्डू बनौची। प्रथमे मु बेसन नेली 1 कप बेसन सेता मु भलारे गोळे देली। सेथिरे लूण किछि भी पकेयनी भलारे घांटिली। से गोळा न रहिला पर्यंत घांटुथुबो। तापरे एमिति प्रकार घांटुथिबे। घरे आमे इजिली बनई परिबा। देखंतु मो मेथड रे मु किंदी मोतीचूर लड्डू 10 मिनिट रे बनई देली। सिंदी ट्राए करंतु घरे बनैबा पई। मार्केट रु न आनिगिरी घरे आमे बनैगिरी केमिति पिलानु को देबा
ସେଥିରେ ट्राए करंतु। देखंतु मोर हेला बेसन मु तारे लुण भी पकेनी मु तेल गरम करी तारे मु पाकुड़ी पर छाणदेली। पाकुड़टा जिंदे टिके रोस्ट होची से प्रकार करिवेनी। टिके स्मूथ हेलारू सेडा को आमे उल्टी देबा। देखंतु मु केडे सुंदर उल्टिली। तापरे जो टाइप आपण पाकुड़ी टिके बड़ बड़ कले भी हेले हबो सान सान भी कले हबो किंतु मु चामच रे मोर जिंदे हेला मु सिमिति कर देछि। तापरे मु गुटे करेई रे चीनी पकेली। मु 1 कप बेसन नेथिली सेथिरे मु 1 कप चीनी नेली आउ आधा कप पानी नेली। मोर चीनी सिरा मु प्रस्तुत करली। देख चीनी सिरा प्रस्तुत करली। सेपटे चीनी सिरा बसैलारू मु ग्राइंडिंग रे मु अधा छेचा बेसी पॉलिश करिएनी सेटा को अधा छेचा करिगिरी मु ग्राइंडिंग करदेली। देखंतु ए प्रकार करिवे। तापरे मु तारे कलर फूड टिके देली रेड आसिया पई। आ जदि न देबे बेले येलो प्रकार तो लड्डू आसुची से प्रकार हबो। मोतीचूर लड्डू एबे आमे बनौचंदी ना सेति पई ए प्रकार मु करछु। जगो चीनी सिरा मोर अठा वालिया टिके बांधिलारो मु से बेसन रो पाकुटा को गुंड करथिल तो पके देली। सेति पई तापरे घांटियो सेडा को पूरा काठुआ हला पर्यंत घांटुथुओ। देखो मोर हेयला। एबे ठंडा करिया पई 10 मिनिट आमे छाड़ देबा। तापरे मु टिके घियो पकेली। सेथिरे मु किछि घियो की तेल यूज करनथिले। घियो टिके ना पकेगिरी हाथ रे टिके घियो लगेगिरी मु लड्डू मोर आकार रे मु छोट बड़ करिगिरी मु करली। मोर मोतीचूर लड्डू हेयला। एमिति मते भलो पाइबा दियंतु जेमिति आगुरु दउथुले सेमिति दियंतु। मु कोन नुआ डिश को आनिबा को चेष्टा करिबी। मते सब्सक्राइब करंतु। मते नहीं आमर वीडियो टिकु सब्सक्राइब करंतु। आमे सब एकजुट हेइरी आमे वीडियोटा को भलारे देखिबा आउ समस्तोंडु कोन ना कोन भी सिखिबा को चेष्टा करिबा। मु भी टिके टिके सिखिया को चेष्टा करूची। सेथि पई मते प्रोत्साहन करंतु। धन्यवाद। मो वीडियोटी जदि भल लागला लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो निश्चित करंतु। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ समस्त को मॉम्स किचन तरफरु हैप्पी दिवाली। घरर तो सफा सफी सब काम सरलाणी ऑलमोस्ट सरीगलाणी। आउ आज मु 2टा स्वीट्स धरी आसी मिठा दिवाली पाई। देखंतु एंजॉय करंतु घरे ट्राए करंतु। मो रेसिपी होची बेसन रो बर्फी। चलंतु स्टार्ट करिबा। बेसन बर्फी बनैबा पई गोटे बोल रे बेसन नेथिली आउ गोटे बोल रे घियो नेथिली। मु बेसन डा को करेई रे भलारे रोस्ट करली। से मझरे मझरे टिके टिके मु घियो पकेइरी सेडा को भाजुथुली। बेसन डा पूरा लाल हैला पर्यंत भाजुथिबे स्लो रे। मोर एतिकी गुटे बोल बेसन पाई मु भाजीबा पाई मोर पाखापाखि 20-30 मिनिट मोर लागिगला। तापर मोर से बेसन बर्फी हेबा पाई मोर 30 मिनिट लागिला भितरे सेईटा करूथुली। तापर गुटे चासनी बनैली। चीनी मु गुटे बोल नैथिली। बेसन गुटे बोल को मु चीनी भी गुटे बोल नैथिली। से अधा बोल पानी नेली आ चीनी गुटे बोलटे नैथिली। तारे इलायची गुंड टिके पकेइगिरी मु सेडा को भलारे सिराडा को बनैली। तापरे मु गैस रु काढ़ीरी तळु आनिगिरी ठंडा हला परे मु टिके टिके से चीनी सिरा पकेइगिरी घांटिया को चेष्टा करली। पूरा घाटा घांटी हेली। तापरे मोर गुटे ड्रो बनिला। देखंतु मु चीनी सिरा सेती करथिली। मु केती लागिबो सेही हिसाब रे मु टिके टिके पकेइगिरी मु सेडा को घांटुथुली। भलारे मु घांटिला परे मोर पूरा पूरी स्मूथ हैला पर्यंत मु सिरा पकई पकई घांटिली। मोर सेता भी हेले 10-15 मिनिट लागिगला। तापरे मोर सेडा हेयला परे मु गुटे बोल रे सेडा घियो टिके नेली। सेडा ग्रीस करिगिरी मु से बेसन डा को पकेइली। भलारे साइज करली। तापरे मोर 30 मिनिट मु फ्रिज रे रखिदेली ठंडा करदेली। आपण चाहिए
घंटाटी 2 घंटा भी रखिपारे टाइम जदि थी बोले किसी दरकार नहीं से मु 30-40 मिनट प्राय रखी थी। तापर मोर सेट है मुझे काटिली बर्फी टाइप रे मु काटिली। घरे ड्राई फ्रूट किसी नथिया जोगु मोर काजू टिके घरे थिला आ किसमिस टिके थिला मुझे सजेगी रखिली। तापर मु 30-40 मिनट पर्यंत मु रेस्ट करिया को छाड़देली। देखो फ्रिज रे न रखिले भी रूम टेम्परेचर रे रखिपारे 40 मिनट कि 50 मिनट रखिपारे सेटा सेट हो एमती भी आम ताटिया रखिलु सेट हो जाऊँगी। आम कौन ना टे भल भाव थंडा हेले से भल भाव काटी हम बोली मु रखीदे मोर होगला। तापर मु काटिली बर्फी टाइप रे मु काटिली जाकू जो प्रकार सेप जना से प्रकार रे काटंतु। चलतु सेकेंड मिठा स्टार्ट करिबा। राबा आउ बेसन रो गुटे मिठा से पेड़ाटा चलतु एबे स्टार्ट करिया। सही भली बेसन डाकू भाजीबा। बेसन डाकू सुजी डाकू ग्राइंडिंग कर देकिरी सेटा बेसन टिके भाजी होला परे सुजी डाकू आउथरे पकेबा। सुजी डाकू आउथरे भाजिला परे चीनी डाकू ग्राइंडिंग करिरी पकेबा। मु बेसन गुटे बॉल नहीं सुजी भी सही बॉल रे का नहीं चीनी भी सही बॉल रे नहीं मुझा भल भाव रोस्ट करी भाजिली कंटिन्यू करी घाटीए नले पुड़ीज। तापर मु बटर पकेली आपण चाहिए घी भी पकई पारे 15-20 मिनट पर्यंत घाटू थे कष्ट टिके हम किंतु टेस्ट हम। तापर मु क्षीर सही बॉल रे का क्षीर नहीं अल्प अल्प करी सेटा घाटीली। देखंतु मैं यही प्रकार घाटीली मोर भी होगला ठीक से। आउ टिके क्षीर पकईरी मु आउ थे भल भाव घाटीली सेटा को गोटे प्लेट को काढ़ी ठंडा होगापाई। मोर लड्डू परे कले भी हम आ मु पेड़ा टाइप करी से मु पेड़ा पर सेप देली। गोटे अटा चकुड़ा पर सेटा को स्मूथ रे चकुड़ देबे। तापर मु लड्डू टाइप रे करी गोल कली। तापर मु पेड़ा सेप देली। आपण भी दिवाली रे यही दुईटी मिठा ट्राए करंतु निश्चय भल लागिबो आउ इजिली भी हेई पारिबो। यही दिवाली दीप लगांतु आउ बाण फुटांतु नहीं कारण पशु पक्षी मानंकु कष्ट हुए। समस्त को जय जगन्नाथ। आज मु आनीची गोटे साउथ रो प्रसिद्ध मिठा मैसूर पाग किंतु ओडिशा रे भी ए मिठा सबु जगह रे पाई परिबे। आम घर को जाइली एटा पिला बेले भी मु खाऊली। आम गाँव रे एटा गोटे मिठाई वालाटी गोटे गुड़ियाटी गोटे मिठाटा करूला। मु ताकू पचारे एटा केमिति करचनी सी जाक मते बतैला। मु सेमिति कली ट्राए करी देखिया केमिति होउची। चल मु गोटे ग्लास टी छोट ग्लास रे मु बेसन नहीं मु सेथिरे घी गोटे बोल्डरे घी नहीं से टिके टिके पकईकरी सेटा मु बेटरटा को ठीक कली। तापर गोटे करेई रे अल्प पानी आउ बेसन जति नहीं मु सेति चीनी भी नेली सेटा को मु मेल्ट कली। चीनीटा पाग हो सारा पर मुझे इलायची टिके पकईदेली। तापर मु सेटा को तो बेसनटा को करथिली सेटा को पकेली स्लो करी मु सेटा को घांटिली। भल भाव घांटियो कंटिन्यू करी घांटियो सेटा को छाड़िए नहीं से तल आड़े चेका बांधी दो नले पुड़ीज। सेटा को घांटू थुओ जेते पर्यंत सेटा को घांटू थुओ जेते पर्यंत आमर सेटा को चेका न होला पर्यंत। देखंतु मु केमिति घांटुची एही प्रकार घांटियो। तापर मु गोटे बॉक्स नेली से बॉक्स डारे ऑयल टिके लगेईरी मुझे मैसूर पागर सेटा को करी छाड़िली 15 मिनट पाई मु कलारुगा सेटा हेलानी किंतु ठंडा हेले मु काटिली सेटा को सम्मान कली। आ मोर हाथ गरम थिला बेले मु गोटे ग्लास टारे सेटा को ठीक कली। सेटा मोर हेला 15 मिनट मु छाड़देली ठंडा हैला परे मु सेटा को काटिली। आपण गोटे बॉक्स वेली नहीं किंतु को ट्रे रे भी हेले कले सेटा ठीक है ठंडा हेले सेटा को काटी मु यही प्रकार काटिली। जय जगन्नाथ। आज
ଆମର ରାମର ଆଗମନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ ଆଜି। ରାମ 12ଟା ହେବାକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ବାକି, କିଛି ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆମେ ତ ଭୋଗ କ'ଣ ଲଗାଇବା ଘରେ, ଖୁସିର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଇଦାର ହାଲୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟାର ହାଲୁଆ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ କଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଟା ନେଇଥିଲି ଆଉ ଚିନି ଶିରା କଲି। ଚିନି ଶିରା କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଚିନି ପକାଇକିରି ତାହିଁରେ ଚିନିଟା ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିଏ। ଶିରା ସେ ପ୍ରକାର କରିଏନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଅଟାକୁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଚିନି ନେଇଥିଲି, ସେଇଟା ମୋର ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଇଲାଇଚି ପକାଇଲି। ମୋର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି ବୋଲି, ଇଆଡ଼େ ମୋର ଘର କାମ ଲାଗିଛି, ମୂଲିଆ ଆନେ ପଳେଇ ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଇଲାଇଚିଟାକୁ ଗୁଣ୍ଡ ନ କରିକିରି ଖାଲି ସେମିତି ପକାଇଦେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁଣ୍ଡ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଅଟାଟାକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ କିଛି ଘିଅ ନେଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାଦାମ, କାଜୁ ଆଉ ଅଳେଇଚ, ଗୋଲମରିଚ, ଏଯାକ କିସମିସ୍ ସବୁଯାକ ମୁଁ ଭାଜିଦେଲି। ମିଶାଇକିରି ସବୁଯାକ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଦେଲି। ଜାଳ ସ୍ଲୋ ଦେଇକିରି ଭାଜିଏ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଜିକିରି ସେଟା ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଆଜି ତ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ। ଆମେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ହେଲେ ମିଠା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇବା। ଆମର ରାମଲାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶକୁ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବି ମିଠା ଚଢ଼େଇବା। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ କରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ 5 ମିନିଟ୍ରେ 2ଟା ରେସିପି ଧରିକିରି ମୁଁ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟାଟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଏ। ସେଥିରେ ବେଶୀ ଟିକେ ଘିଅ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ସ୍ଲୋ କରିକିରି ଭାଜିଏ। ଆଉ ଜାଳ ଦେବେନି, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜୁଥିବେ, ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତାପରେ ମୋର ହେଇଗଲା ଭଜା। ମୋର ଅଟାଟାକୁ ଭାଜିବାର ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଚିନି ଶିରାଟା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକିରି ଘାଣ୍ଟିଲି। ତାପରେ ସେ ଅଟାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାଲୁଆ ଟାଇପ୍ କଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇକିରି ଆପଣ ରଖିକିରି କଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଏସବୁ କରିଦେଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା 10ଟା କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଭାବି ପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇ 2ଟା ଭୋଗ କରିକିରି ମୁଁ ପୂଜା ଲଗାଇବି। ତାପରେ ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତ ସେ କାଜୁ, ଆଲମଣ୍ଡ ଏଯାକ ତ ଭାଜିଥିଲି, ସେ ଯାକକୁ ମୁଁ ସଜେଇଦେଲି। ମୋର ଏମିତି ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା ଅଟାର ହାଲୁଆ। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏକା ମୁଁ ସେଇ ଚିନି ଶିରା କଲି। ଚିନି ଗୋଟେ ବଲ୍ ମଇଦାକୁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଚିନି ନେଇଥିଲି। ଆମର ଟିକେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଠା ନେଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମିଠାର ଯଦି କମ୍ ଖାଉଥିବେ ଦେଖିକିରି ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନେବେ। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏକା ମୁଁ ମଇଦାଟାକୁ ବି ଘିଅ ପକାଇକିରି ଭାଜିଲି, ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଚିନି ଶିରାଟାକୁ ବି ସେଥିରେ ପକାଇଲି। ଆଉ ଚିନି ଶିରା ମୁଁ ଆଇରେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଚିନି ଶିରାରେ ମୁଁ କିଛି କଲର୍ ପକାଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଲର୍ ନ ପକାଇଲେ ବି ହେବ। ମୁଁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଲର୍ ପକାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ମୁଁ ଚିନି ଶିରା ତ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ବଲ୍ ମଇଦାକୁ ମୁଁ 1.5 ବଲ୍ ପାଣି ନେଇକିରି ମୁଁ ସେଇ ମଇଦାଟାକୁ ଘାଣ୍ଟିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା। ଆପଣ ତ ଶୁଣୁଥିବେ ଆମର ରୋଡ଼ରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୋରଜାରରେ ଚାଲିଛି ଆବାଜ, ଗୀତ। ସକାଳୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। ଆମେ ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇପାରିବାନି, ଘରେ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା।
ଏହି ଗହଳିରେ ବି ଯିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ କେବେ ବି ଚାହିଁଲେ ଯାଇପାରିବା। ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି ବି ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ। ହୃଦୟରୁ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହୃଦୟରେ ବୋଲ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଧରିରେ ଆସିନଥିଲି, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଧରିରେ ଆସୁଛି। ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମାରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୁଁ ମୁଗ ଯାଇ ବତୁରି ଦେଇଥିଲି। ମୁଗ ଯାଇଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ବାଟି ଦେଇଥିଲି, ପୁରା ପତଳା କରିକିରି ବାଟିଥିଲି, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିକିରି ବାଟିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରେଇରେ ପାଣି ବସେଇଥିଲି। ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ମୁଗ ଯାଇ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ପକେଇକିରି ଘାଣ୍ଟିଲି। ସେଇଟା ଘାଣ୍ଟିଆଟା ଛାଡ଼ିବନି, ଯେମିତି ଗୋଳା ହେଇଯିବ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିବନି। ନ ଛାଡ଼ିକିରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେଇଟାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବା ଆମେ। ସେଥିରେ ପୁରା ଟିକିଏ ଦେଖ ମୋର ବେଟରଟା ଠିକ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ଜାଣିଏ ବେଟରଟା ଠିକ୍ ହେଲା, ଦେଖ ହାଲୁଆ ଟାଇପ୍ ହେଇଛି। ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ରଖିଦେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଟିକେ କାଠୁଆ ପଳେଇ ଆସିବ, ମୋଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ସେଇଟା ଯେମିତି ନ ଘାଣ୍ଟିକିରି ରହିବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଚୁନା ପକେଇଲି, ଅଟା ଟିକେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ମଇଦା ଟିକେ ପକେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା କରିଥିବେ ବେଲେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଘିଅ ଟିକେ ଲଗେଇକିରି ହେଲେ ପକେଇଲେ ହେଲେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସେ ମୁଗ ଯାଇ ତ କରିଥିଲି ଜନ୍ତୁଣିଟା, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିକିରି କଲି। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସେପ୍ ଆକାରରେ ଦେଲି, କାଟିଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ ରାଶି ବି ହେଲେ ପକେଇଥିଲି। ରାଶି ଯଦି ନଥିବ ବେଲେ ହେଲେ ପକେଇଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ରାଶିଟା ପକେଇଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଦୁଷିବ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଭଲରେ ସେଇଟାକୁ କରିକିରି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କାଟିବାକୁ କଲି। କାଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ ଆକାରରେ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି କାଟିଏ, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କାଟିଏ। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର କାଟୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କରେଇରେ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇବା। ତେଲଟାକୁ ଗରମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଇ ତ ମୁଁ କଟ୍ ତ କରିଛି, ସେ କଟ୍ ଯାକକୁ ଛାଣିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କାଟିଲି। ସେଇଟା ତାର ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଭାରିକିରି ସେଇଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେବ। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ରେସିପି ଆଣୁଛି, ଇଜି ରେସିପି ଆଣୁଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ସେ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତେଲ କରେଇ ମୋର ତାତିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଯାକକୁ ମୁଁ ପକେଇଲି। ସେଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଟିକେ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜୁଥିବା। ବେଶୀ ଜାଳ ଦେବେନି, ଲୋ ନାଇଁକି ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ଟିକେ ଆମେ ଛାଣିଆ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗୁଜିଆ। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେଇଟା ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଟାରେ କରିଥିଲି, ମଇଦାରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଅଟାରେ ଏକା, ଯାହା ବି ମୁଁ ଅଟାରେ ଏକା କରୁଛି ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅଟାକୁ ଚକୁଡ଼ି ଦେଲି, ଯେମିତି ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକିରି ମୁଁ ଭଲରେ ସେଟାକୁ ମିଶେଇଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକିରି ଆଉ ପାଣିରେ ଯେମିତି ଅଟା ଚକୁଡ଼ୁଛି ସେମିତି ଚକୁଡ଼ିଲି। ପିଲାମାନେ କହିଲେ କିଛି ମିଠା ଖାଇବାକୁ, ହେଲେ ମିଠା କ'ଣ କରିବା? ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ତ ଦେହ ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ମିଶେଇକିରି ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିଲି ସେଇଟା କରିବା। ନହେଲେ ଏଇଟାରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କୁର ଦେଇକିରି କରିପାରିବା। ମୋ ଶାଶୁ ଏଇଟାରେ ନଡ଼ିଆ କୁର ଦେଇକିରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଫାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ନେଇଥିଲି କାଜୁ, ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ ଚିନାବାଦାମ, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ସୁଜି ଟିକେ ପକେଇଲି।
2 ଚାମଚ ହେବ ସୁଜି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଜିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମିଠା ପାଇଁ ଚିନି ଟିକେ ବି ମୁଁ ପକାଇଲି। ଆଉ ସୁଜି 2 ଚାମଚ ହେବ ମୁଁ ପକାଇଥିଲି। ସେଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିଲି। କିଛି ତେଲ ପକାଇ ନଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ରୋଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଟିକେ ଭାଜିଲି। ବେଶୀ ରୋଷ୍ଟ ବି କରିନଥିଲି, ସାମାନ୍ୟ କରିଥିଲି। ଏହିପରି କରନ୍ତୁ, ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଖାଇବାକୁ ବି ଟେଷ୍ଟି, ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିଲି। ରୁଟି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବନାଉଛି ସେହି ପ୍ରକାର ପୁରୀ ବନେଇଲା ପରେ ମୁଁ ବନେଇଲି। ନୂଆ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ମିଠାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ। କେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ବି ସହଜରେ ଏଇ ମିଠାଟା କରିପାରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲି, ସେଇ ଛାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେଇ ଗୁଜିଆଟାକୁ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ରଖିଲି, ସେ ପୁରୀ ପରତ ବେଲିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଛି ପକାଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର କଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହାତରେ ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛାଞ୍ଚଟା ଆଣିଲେ ଅତି ସହଜରେ ହେଇଯିବ। ଆମର ଏଇଠି ଯାତ୍ରା ଲାଗିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଦାମରେ ମିଳିଲା, ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ମୁଁ କଲି। ଏହି ପ୍ରକାର ମୁଁ ସବୁଯାକ ମିଠା କଲି। ମୋତେ ବି ପ୍ରଥମେ କିଛି ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସବୁ କରି କରି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଲାଣି। ମୁଁ ସବୁ କରିପାରୁଛି। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଆଜି କରିବି, ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ପେଟକୁ ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଆମେ ବଜାରରୁ ବି ନ ଆଣିକିରି ଆମେ ଏଇଟା ଘରେ ବି କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ବି ଏହି ପ୍ରକାର କଲି। ଏହି ପ୍ରକାର ହାତରେ ବି କରିବେ, ଫୋର୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁଯାକ ମିଠା ଏଇ ଛାଞ୍ଚରେ କଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଗୋଟେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି। ତାପରେ ମୋର ସବୁଯାକ ମିଠା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତେଲ କରେଇ ବସେଇଲି। ତେଲଟା ମୋର ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକିରି ଛାଣିଲି। ଆପଣ ମୋତେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ମିଠା ଯାକ ଛାଣିଦେଲି। ଏହି ପ୍ରକାର ଛାଣିଲି, ମୋର ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ବି ଘରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ହେବ, ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ, ପିଲାମାନେ ବି ଖୁସିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।